Ribuan orang di Teheran menghadiri pemakaman Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib yang syahid dalam serangan udara Zionis Israel pada hari Rabu lalu. Para pelayat menyemut di samping truk yang membawa jenazah Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib di dekat Grand Musala di Teheran. Isa Zarepur, mantan Menteri TIK Iran, mengklaim bahwa peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa kekuatan Amerika di kawasan Teluk sedang melemah. Pemerintah Iran mengatakan Selat Hormuz terbuka bagi negara-negara sahabat dan negara-negara yang tidak bermusuhan, tetapi tertutup bagi musuh. Sebelumnya, Israel melaporkan kematian Khatib yang kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. همونی که امام راحل گفتن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. هیمنه آمریکا تو منطقه شکسته شده. هیمنه آمریکا تو دنیا شکسته شده. دیگه کسی برای آمریکا تره خورده میکنه. همه دنیا فهمیدن که کد کیه. با بستن تنگه هرمز و با نشون دادن قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قدرت مردمی که میبینید همه دنیا فهمیدن که این جمهوری اسلامیه که تعیین میکنه معادلات منطقه. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ternyata mengetahui ada pejabat yang membeli mobil dinas seharga 8 miliar rupiah. Presiden membandingkan dengan harga mobil dinas yang dimilikinya tak sampai seharga 8 miliar. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita... Sementara itu, usai sholat Id hari ini, Gubernur Kalimantan ditanya wartawan terkait kekecewaan Presiden mengenai pembelian mobil dinas 8 miliar rupiah. Gubernur Kalimantan menegaskan tak jadi membeli mobil tersebut. Kami mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang seyogyanya akan kita pergunakan untuk kegiatan pembangunan, khususnya untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan masyarakat Kalimantan Timur. Kami mempergunakan kendaraan-kendaraan yang ada saja, baik itu kendaraan pribadi maupun yang warisan masa lalu. Begitu ya. Harga bensin di Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi sejak 2022. Warga Amerika mengeluhkan kenaikan ini membuat perekonomian menjadi sangat sulit. He started this. He's the one who should be paying for it, but it doesn't come out of his pocket, it comes out of our pocket. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally look at that. That is real, folks. Right here, $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. They weren't lying, guys. It's real. People out here taking pictures. They don't even believe it. $8. $8.21. You might as well get you a horse. Feed as me. Well, as a day-to-day working-class man, it definitely has an impact on my family life, not being able to afford as much. I mean, I'm 25 years old, and I can hardly afford to own a house. I don't understand. What happened to gas prices? 2 weeks ago, gas was $2, and today gas is $4. You guys, did gasoline go to college and come back with a master's degree in pricing? What is going on here? Look at gas prices. Pasukan keamanan Israel menggunakan granat untuk membubarkan warga Palestina yang mencoba memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan sholat Idul Fitri Jumat waktu setempat. Warga Palestina berlarian saat granat dilepaskan hingga membuat para jemaah yang sedang bersiap untuk melaksanakan sholat menjadi panik dan berhamburan keluar kompleks Masjid Al-Aqsa.
Media Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel mencegah ratusan jemaah memasuki halaman Masjid Al-Aqsa dengan menembakkan granat serta gas air mata. Laporan media menandai pertama kalinya sejak 1967 sholat Idul Fitri tidak diadakan di dalam kompleks masjid. Polisi Israel hingga kini tidak memberikan komentar terkait pembatasan serta gangguan terhadap warga Palestina yang melangsungkan sholat Idul Fitri. Warga Gaza merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Usai sholat Id, warga dihibur tarian tradisional khas Mesir. Kehancuran akibat genosida penjajah Israel, ratusan warga Palestina di jalur Gaza berkumpul di alun-alun dan di antara reruntuhan masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat pagi. Diketahui lebih dari 1.100 masjid di Gaza telah hancur dibombardir Zionis Israel. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini didukung oleh sukarelawan dan Komite Kemanusiaan dari Mesir. الجراح ورغم الألم ورغم الدمار ورغم الحرب الساحقة اللي صارت فينا إلى إنه لازم نمشي شعائر الله ونقضي صلاة العيد في العراء والحمد لله على كل حال يعني الطقوس موجودة والحمد لله. أتمنى إنه ما نرجع للحرب نهائيا ونعيش باقي أيامنا في سلام لأنه إحنا تعبنا من الحروب، حقنا نعيش بسلام. هذا اللي بتمناه بس. Setelah sholat Id, para jemaah menggelar perayaan sederhana. Anak-anak tampak bergembira saat ratusan balon dijatuhkan dari sebuah gedung. Sementara itu, penari tradisional khas Mesir didatangkan untuk menghibur warga Gaza. Umat Muslim Kazakhstan merayakan Idul Fitri di Masjid Pusat Astana. Meski diselimuti suhu 1 derajat Celcius, jemaah berbondong-bondong meramaikan masjid untuk menunaikan sholat Id dan merayakan hari kemenangan. Salju menyelimuti Masjid Pusat Astana di Kazakhstan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kemegahan masjid ini sejalan dengan semangat umat Muslim Kazakhstan dan Azerbaijan untuk menunaikan sholat Id di hari kemenangan. Area dalam masjid yang megah dipenuhi oleh ribuan umat Muslim yang berkumpul seraya memanjatkan doa dan rasa syukur setelah berpuasa selama 1 bulan penuh. Dalam perayaan ini, jamaah berharap seluruh Muslim di dunia mampu merasakan hari kemenangan umat Muslim, terutama di sejumlah negara yang saat ini terlibat dalam konflik global. Dünya Müslümanlarının, bütün Müslümanların hamısını kim orucun, Allah Ramazan bayramını mübarek eylesin, kim oruçlu oruçlarını kabul etsin, bütün Müslümanları, bütün nəinki Müslümanları, bütün dünyaya sülh arzulayıram, heç vaxt müharibə olmasın. Həmişə əmin-amanlıq olsun. Ən başlıcası da elə öz xalqımızı da birinci növbədə. Diresmikan pada 2022 lalu, Masjid Pusat Astana merupakan masjid terbesar di Asia Tengah yang memiliki kapasitas 235.000 jamaah. Dengan luas 57.000 meter persegi, menjadikan masjid ini berada di peringkat ke-7 sebagai masjid terbesar di dunia.